दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है। आपके घरों में बरकत करने वाला है, रोज़ी रोटी में बरकत करने वाला है, गरीबी ख़त्म करने वाला है, जादू टोना टुटके को ख़त्म करने वाला है, आपके ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को ख़त्म करने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। ये अमल कब, कैसे और कहां पर करना है ये समात कीजिए कि फ़जर की नमाज सबसे पहले आप लोगों को अदा करना है। फिर उसके बाद आप लोग घर पर आइएगा, दुकान पर जाइएगा, ऑफिस में जाइएगा, जहां मर्जी चाहे आप लोग वहां कर सकते हैं। जगह पाक होना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को सिर्फ एक मर्तबा दरूद अकबर पढ़ना है। आप लोग पढ़ना नहीं आती है ना आपको, तो आप सुन लीजिएगा। ये वीडियो में मैंने पढ़ी है सिर्फ आपके लिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ना नहीं जानते तो सुन लीजिएगा एक मर्तबा। फिर आप लोग हुजूर का वसीला देकर दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आपके सर से तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और आप लोग दीदार हुजूर का करना चाहते हैं, हुजूर की मोहब्बत पाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इशा की नमाज के बाद आप लोग जब बिस्तर पर जाएं, लेटने का वक्त हो, तो आप लोग वुज़ू कीजिएगा। वुज़ू करने के बाद एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़िएगा, फिर उसके बाद 4 कुल पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग दरूद अकबर को एक मर्तबा पढ़ लीजिएगा। पढ़ना नहीं जानते हैं तो लेटे लेटे इस दरूद को सिर्फ सुन लीजिएगा। फिर हुजूर का वसीला देकर दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको हुजूर की ज़ियारत भी कराएगा, हुजूर की मोहब्बत आपके दिलों में पैदा कर देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर का नाम लेते लेते यानी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते सो जाइएगा। फिर देखिएगा दुनिया में आपकी आंखें बंद होंगी, उधर दिल की आंखें खुल जाएंगी। इंशाअल्लाह आपको हुजूर की ज़ियारत भी होगी, हुजूर की मोहब्बत भी मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, आप दरूद को सुन लेते हैं जिससे हमें ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे। चलिए सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हग़मिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु
عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المسلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين
الوارثين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد الطائبين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المقهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعذبين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد
सय्यदुल मुअद्दिबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुफस्सिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आक़िलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुअल्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आक़िलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल बाज़िलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल अजवदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुतअब्बिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुस्तमिईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुक़व्वबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुहव्विदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुफर्रिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुक़तरिबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुतक़ाबिलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुसब्बिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुक़द्दसीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुवत्तिलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मामूलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुहक़्क़िक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुदक़्क़िक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदिद दाईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब अश-शफ़ाअह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हग़मिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य।
الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين
اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد الطائبين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المقهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعذبين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين
اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعزمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد الموزلين اللهم صل على محمد سيد المتبتلين اللهم صل على محمد سيد الآمنين اللهم صل على محمد سيد المتواضعين اللهم صل على محمد سيد المتفكرين اللهم صل على محمد سيد المبتولين اللهم صل على محمد سيد المبجلين اللهم صل على محمد سيد الممجدين اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين اللهم صل على محمد سيد المتحملين اللهم صل على محمد سيد المتوسمين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد القاسمين اللهم صل على محمد سيد المسافرين। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।